Dumi. Ay. Ay, bago. Yun, bago. So, walang singaw sa pipe. Alright guys, so welcome back sa ating YouTube channel. So, ito pala yung natin, sniper na 155. So, bali na siya ngayon, 38 kiodo. Tapos ito yung pangatlong PMS. So, ito po yung mga natin, marami tayong papalitan ngayon. Air filter, tsaka fuel filter, tapos oil filter, tapos yung oil natin ito, Shell long ride, tapos itong iridium na spark plug, kakabitin natin to, tapos itong coolant, eco-cool yung gagamitin natin. Yan 10mm tsaka 8. Alright. Moment of truth. Yan. Air filter. Let's do this. Oh, uy. Ayos pa pala. Hindi madumi. Pwede pa to Pwede pa to guys. Hindi naman madumi. Hindi. Subukan na natin yung uma. Yan Alright. Kakabit na natin tong uma filter. Yan So, fit na fit. Tapos dito. Nasa natin to. Yan. Yan. 9 yung screw. So, baliktaran pag higpit nito. Yan Ito. Dapat lumapat. Bila. Ito. Yan. Tapos alright guys. So next is itong fuel filter. Let's do. Ano to? 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8. Yan. Right guys, so dito sa ilalim tatlong lang to. Tatlo siya. Tapos isa din. Isa pa. Yan o. Iangat nyo lang ng konti. Bago mahugot. Yan. Dalawa. Yan. Dalawang sakit. Tapos itong isa. Ito yung sa injector. Yan. So, tanggalin na lang natin itong red. Para mas clear. Yan o. Yan, tagal na guys. So yun, tanggal na. Tatlo. Ito yun, sa injector. Yun. Wala na nakakabit. So, iangat na natin. So ito pala yung genuine na fuel filter. So siya, tag 836. So buksan natin. Yan o. Genuine. Yan o. So tanggalin mo natin yung luma. So yung nakakabit dito sa OKM, ang brand OKM Racing yung brand yan nakakabit. So tanggalin natin. So, yan, ito yung pamputol. Tanggalin na natin. Bago. Gago ah. So OKM linis ah. Nalinis. So palitan na lang natin. So yung puputulin dito ito. Itong mismong sa filter. Dalawa. So let's do this. Yan lang. Ito. Yan. Tulin. Kabila din. Yan. Yan, so tanggalin na natin to. Yan o. So kabit natin bago. Pag ganyan yan So, tanggalin natin to. Yan, tapos ganyan. Tapos pag yan, pupukpukin yan. Magkakabit nito. Dito.
Dito pukpok. Yan. Goods na yan. So yan, babalik na natin. So ito yung naputol, oh. Dapat dito lang sa filter. Para ano, hindi ka mapapalit ng fuel pump. So let's do. Balik na natin. Yan. Tapos ito. Yan. So check natin kung tatagas. Wala na. So balik natin. Yan. So unahin natin tong ano, fuel. So dito tayo sa ilalim. Yan. Fuel. Tapos yung lock. So tutunog to, guys. Yan. Yun. Tanga-tanga. Yan, guys. Tapos na. So next, spark plug. Alright, moment of truth. Uy. Ba't may ano? Tingnan nyo. Oil? Tubig? Alright, kabit na natin, guys. So yan yung bago at saka luma. Iridium pa rin. Let's go. Yan, kamay muna. Yan. So, balik. Check natin to. So, ayos pa.
Balik sa dating anyo. Yan. So next is ano, tanggalin mo natin itong pipe. Fuel, coolant pala. So mapapalit tayo ng coolant. Let's go. Alright, so coolant. So ito yung drain plug, oh. So luwagan yung coolant, drain plug. Yan. So madali lang to. Hindi matigas. Tapos yan, hindi tutulo yan. Luwagan yung ito. Yan. 8 mm. Para tatagas dun sa baba. So, watch and learn, ayun, oh. Tumagas na. So, luwagan na natin ito rito. Tanggalin natin yung takip. PMS. Yun. So, green naging ano na. Naging blue. Hindi ako. Parang tubig. Right. Balik na. Yan. Sali na tayo ng coolant. Itong gamit natin, oh. EcoCool Global Engine Coolant, Anti-Rust. So parang yan yata din to, parehas. So matagal na kasi yan. Kaya nag-iba yung kulay. So salin. Kago, yan, oh. Sobrang green yung isa. Yan, luma. Yan. Nawala yung ano niya, yung ano niya. Nag-fade na. So, pisil-pisilin na natin. Para mawala yung bubbles. So, kuha mo tayo na isa. Yan, oh. Kasya kaya to? So, sige pa. Yan, puno na.
Ayan o. Hop. So ano lang, mga 200 tsaka mga 240. So pisilin natin para mawala yung bubbles dito. Yan, bubula yan o. Dito rin. Yan, gagalaw yan. Pisil-pisilin muna natin. Tapos na to. Ito, change oil natin. So, tapos na yung filter. Saka, fuel filter. So, para wala na. Puno na. So, hagdagan natin. Yan, puno na. So, lock na natin. Lock. Yan o. Tutulo yan. Yan. Dito yan o. So, tapos na. So, pipe na naman. Let's go. Lagi na. Nung ba? Ay, lahat yung mga manok. Ewan mo kagilat sa mga manok. Hmm? Hindi yun sila. Masura na siya eh. Masura ka? Alright guys, so nakabit na yung pipe. Na-change oil na, yung oil filter, coolant. Tapos spark plug, bago na. Filter o fuel filter. So, pandarin natin. So, pandarin na natin yung pump. Diyan gilisan ako ya. Tapos ulitin pa. Tanan. PMS. Filter. Isa pa. Dalawa. Tatlo. Last. Yun, no? So, starting jutsu. Yan. Ito nang yung filter. Dili pa kayo gawin. Ha? Pero di siya na uma. Uma na. Yan, patayin mo natin. Yan guys, manda na yung fan. Yan o. Yan o. So, nag-circulate na yung ano dyan. Balik pumasok na yung malamig dyan. So, malalaman natin mamaya. Bubuksan natin ito ulit. Let's go! Alright guys, check natin yung coolant guys. Kung nagkulang ba.
Check natin kung nabawasan. Ay, wala. Ayos. Tama pa yun. Sakto lang. So, magdagan natin. Punuin natin yung todo. Yan. Goods na yan. So, tapos ang maliligayang sandali. Pwede natin i-break ang fairings. Yun. Goods.